नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने खूब शीघ्र आरंभ हेबाकु जाउछि नुआ वर्ष 2025 एवं एही 2025 मसीहार शुभारंभ हेबाकु जाउछि। सांग माने नुआ वर्ष दिन चुपचाप एही वृक्ष को छुईकी प्रणाम करी चली आसंतु। तत्काल ही आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होइजिब। आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत हेब पूर्ण। आजिर भिडियो रे मु वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार तीनोटी वृक्ष विषय कहिबी, जहाकू नुआ वर्ष दिन संध्यारे छुईदेले आपणकर घरु दरिद्रता दूर होइजिब। माँ लक्ष्मींकर कृपा और आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबे। एही वृक्ष गुड़िक छुईदेले आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबता और दरिद्रता दूर होइजिब। सांग माने आम हिंदू धर्म रे आमे वृक्षलता गुड़िकु देवी देवता भली पूजा करिथाउ। केवल जे आध्यात्मिक दृष्टि वृक्षर अनेक महत्व रहिछि ताहा नुहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू मध्य एही वृक्षलता गुड़िक मनुष्य को प्राणवायु अर्थात निश्वास नेबा पई अम्लजान जोगाई थांती एवं मनुष्यर प्रश्वासरू निर्गत हेउथिबा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निज भितर को नहीं संसार को रक्षा करि थांती। अनेक वृक्ष अछि जहाको हिंदू धर्म रे पूजनीय माना जाए। शास्त्र रे वृक्ष को अनेक गुणकारी बोली कुहा जाइछि। अनेक रोगर चिकित्सा पाई मध्य वृक्षलता को आमे औषध रूप रे व्यवहार करिथाउ। भगवान श्रीकृष्ण मध्य वृक्ष को अनेक महत्व देउथिले। अस्वस्थ वृक्ष को वृक्ष मानकर राजा कुहा जाए, कारण अस्वस्थ वृक्षर आयु अन्य वृक्ष तुलना रे बहुत अधिक होइथाए। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जे वृक्ष मानक मध्यरे मु अस्वस्थ वृक्ष। सांग माने किछि वृक्ष अछि जहाकू जदि आपण नुआ वर्ष दिन छुईकी चली आसीबे तेबे आपणकर रोग शोक दुख एवं आर्थिक समस्या दूर होइजिब। सांग माने एमिति अनेक वृक्ष अछि जहाकू शास्त्र रे कल्याणकारी एवं मंगलकारी कुहा जाइछि। एही वृक्ष गुड़िक मनुष्यर समस्त दुख कष्ट को दूर करिथांती। सांग माने आजिर भिडियो रे मु सेही तीनोटी वृक्ष विषय कहिबी एवं गोटिए लवंग एवं कर्पूरर उपाय मध्य कहिबी। एहा छड़ा ए गछ निकटरे केउं भोग आपण चढ़ाइबे ताहा मध्य कहिबी। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने परिश्रम करिकी ही आपण धन रोजगार करि परिबे ताहा तो ठीक कथा, किंतु बेले बेले कौन हुए ना परिश्रम कला परे मध्य आमको तार फल मिली न थाए। आमे जीवन रे निराशार अनुभव करिथाउ। सेही परिस्थिति रे आपण परिश्रम करिबे एवं एही उपाय गुड़िक मध्य पालन करिबे, जहा द्वारा कौन हेब कि आपणक उपरे जदि किछि दोष किछि अभिशाप लागिथिबो ताहा दूर होइजिब। एही उपाय गुड़िक पालन कले आपण जेउ भी कार्य आरंभ करिबे सेथिरे आपणकु सफलता मिलिब। आपणक जीवन रे धन आगमनर मार्ग फिटिजिब। जेउ कार्य आपणकर अधारे अटकी रहिछि ताहा सुरुखुरु रे समाप्त हेब। आपणक कुंडली रे लागिथिबा ग्रह दोष अभिशाप को ए वृक्ष निज भितर को नहीं नेब। सांग माने एही वृक्ष को छुईकी आसीबा परे आपण निज जीवन रे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करिबे। सर्वप्रथम वृक्ष हेउछि पारिजात वृक्ष, जहाकू आमे गंगशिउली वृक्ष नाम रे मध्य जानी थाउ। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन समय रे प्रकट होइथिला एवं एही वृक्ष को देवराज इंद्रंक नंदनवन रे रोपण करा जाइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଏବଂ ମନର ସମସ୍ତ ଥକାପଣ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ରଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଣାଇବେ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ନିଜ ମନସ୍କାମନା କହିସାରି ସେ କର୍ପୂରକୁ ଜଳାଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଡିମିରି ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାଇ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ସେ ଜଳୁଥିବା କର୍ପୂରରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡିମିରି ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ତେବେ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ 5ଟି ଡିମିରି ଫଳ ଆଣି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସେ ଫଳକୁ ବାନ୍ଧି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା, ରୋଗ, ଶୋକ ଆଦିକୁ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ହରଣ କରିନେବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଡିମିରି ଫଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ତୋଳିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିବା ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଦୋଷ, ଅଭିଶାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇନେବ। ଏହି ଉପାୟକୁ କଲାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଏ ବୃକ୍ଷଟି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବେଲ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରରେ ମହାଦେବ, ଡାଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବର୍ଷ ସାରା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ମାସ ସାରା ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବେଲବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫଳ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ
अर्पण करिबे। एही उपायकु कला परे आपणक जीवनरु दरिद्रता दूरेई जीव। शनि राहु केतुंकर किछि दोष किंबा अभिशाप आदि कटि जीव। एही बेल गछ मूलरे दीप जालिले पितृपुरुष मध्य आमकु आशीर्वाद करिथांती। सांगमाने एही नुआ वर्ष दिन सकाळे जदि आपण बेल वृक्ष मूलरे क्षीर ढालिबे तेबे मध्य आपणकर अनेक समस्यार समाधान होइजिब। एही तीनोटी वृक्ष जदि आपणक घर पाखरे नाही तेबे आपण निंब गछ मूलरे मध्य ए उपाय करिपारिबे। आपण कौन करिबे ना क्षीर मिश्री मिसाई निंब गछ मूलरे नुआ वर्ष दिन सकाळे चढ़ाइबे एवं संध्या समय रे निंब गछ मूलरे सोरिष तेलर दीप जलाइबे। केवल एतिकी उपाय कले दरिद्रता आपणक घरु दूरे जीव। आपणक घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। तेबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहेले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।